अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू वतशिवा साकिब दिस। ये उर्दू मुझे कुछ सिखा रही थी जापानीज़ में, यानी कि मैं साकिब हूँ और आप देख रहे हैं ज़मा व्लॉग। आज है 27 तारीख और कल जो है वो है 28। अच्छा, हमको सिखा रिया है। 28/12/2021 से हमारे 8 सेमेस्टर के पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, यानी कि कल से हमारे पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। फोरेंसिक फार्मेसी का पहला हमारा पेपर है, लेकिन आज का मौसम देखते हुए मैं सोच रहा हूँ कि कल पेपर मुमकिन होगा या नहीं, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कराची के अंदर जब थोड़ी सी बारिश होती है तो रोडों की हालत ख़राब हो जाती है। और मेरी यूनिवर्सिटी यहाँ से काफ़ी दूर है, मेरी क्या बहुत लोग की गजन यूनिवर्सिटी से दूर होते हैं, तो मुझे नहीं पता कि वो कैसे यूनिवर्सिटी आएंगे। तो लेट्स सी कि कल पेपर होता है या नहीं। इस वीक तकरीबन बारिश की पेशन गोई है और इसी वीक हमारे 2-3 पेपर भी है, तो हम देखेंगे कि इस वीक हमारे पेपर मुमकिन हो पाते हैं या नहीं हो पाते। लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगा बाहर का मौसम और आप जरा इसको एंजॉय कीजिएगा। सो वेलकम बैक भाई। पीछे नज़र आ रहा है आपको, ये सूरज निकल कर आया हुआ है और हम पेपर देने के लिए पहुंच रहे हैं। मैं अभी 9 हो रहे हैं और पेपर जो मेरा है वो 10 बजे है, तो मुझे 1 घंटा मिल जाएगा रिवाइज करने के लिए। जो स्टूडेंट है उनको खूब पता है कि भाई जो लास्ट का 1 घंटा हो चाहे या लास्ट का जो आधा घंटा हो, उसमें जितना हम पढ़ते हैं वो मतलब पूरे गैप में नहीं पढ़ पाते जितना हम लास्ट के टाइम पढ़ते हैं ना। तो लास्ट में आज हम पढ़ेंगे, बिल्कुल भरपूर पढ़ाई करेंगे। मैं जाके लाइब्रेरी में बैठूंगा, बाकी जो है फिर 10 बजे तक मैं चला जाऊँगा अपने डिपार्टमेंट पेपर के लिए, क्योंकि 10 बजे हमारा पेपर स्टार्ट होगा। सो अभी 1 घंटा है। 3 hours later. तो अब आप गौर फरमाइए, मुलाहिजा फरमाइए कि किस तरह मुख्तलिफ किस्म के तालिब इल्म मुख्तलिफ किस्म के एक्सप्रेशन देते हैं बेस्ड ऑन द पेपर जो कि उन्होंने किया हुआ होता है। जिसका पेपर अच्छा होता है उसका मूड तो बहुत ही बेहतरीन होता है, लेकिन जिसका पेपर अच्छा नहीं होता ना तो वो फिर बात भी नहीं करना चाहता। बाबर, पेपर कैसा हुआ? पेपर था आज पेपर था। तेरा कैसा हुआ भाई? मेरा मैंने देखा था। हाँ, देखा था कैसा हुआ था। जाहिद कैसा हुआ पेपर? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। ऐसा लिखा है कि लिखने वाला पढ़ने वाला भी खुश हो अपने जाएगा। रूल्स बनाए आपने आज अपने सब सेक्शन बनाए हैं, फार्मेसी है, क्लोज भी अपनी तरफ से बनाया है, सब क्लोज अपनी तरफ से बनाया है। गफूर गफूर मैं बात नहीं करना चाहता। आज ने ये बताओ फैक्ट्री एक्ट के अंदर कितने अमेंडमेंट किए हैं? फैक्ट्री एक्ट के अंदर कितने अमेंडमेंट किए हैं? मेरे पेपर खाली छोड़ के आया, मैंने नहीं किया। इसलिए भाई आधा घंटा पहले उठ कर आ गया बंदा। बोलो सेन बेहतरीन सही हुआ है। आ जाओ, कैसा हुआ पेपर? इलियास ने अपनी गर्दन मतलब अपनी जो कंपनी खोलेगा उसके लिए जो एक्ट बनाए हैं आज अमेंडमेंट किए। कितने अमेंडमेंट किए ये बताओ? वो प्लेस करेंगे हम। इसका मूड भी उतरा हुआ लग रहा है भाई। ये सारे के सारे तक गया 2.5 साल बाद हमने कुछ लिखा, कुछ 2.5 साल बाद। ये बात तो सही है, ये बात सही है। 2.5 साल बाद लिखा है। आज़ाद आ जाओ, पेपर चल रहे लोगों खिचड़ी वाली। अब इससे पूछते हैं, हम बता कितने अमेंडमेंट किए? इधर इधर रोशनी है ना, कितने अमेंडमेंट किए ये बता? कितने अमेंडमेंट किए? अमेंडमेंट कितने चेंजेस किए? कौन कौन से एक्ट के अंदर चेंजेस किए? सबके अंदर चेंज किया। चेंजेस तो देखो मैंने अपने एक में बड़ी टेंशन थी। सबसे घटिया पेपर था मेरे जो हमारे जो 4 साल का एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि इसमें जो ना जोर से बोलना, आवाज़ नहीं आएगी। इसमें क्या था, इसमें जो ना वो ईयर वगैरह इसमें एक्ट थे, सारे एक्ट थे। फैक्ट्री एक्ट था, एक किस्म की खिचड़ी थी। एक फैक्ट्री एक्ट था, मैं भूल गया। सेंड ड्रग टू फार्मेसी एक्ट था और नारकोटिक्स के ड्रग्स थे, सारे एक्ट। अपने अपने ईयर्स वगैरह थे। हाँ। फिर अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा हो गया पेपर। आई एम नॉट ओके भाई, ये बता दो कि नहीं। रजिस्ट्रेशन वाले में क्या था? रजिस्ट्रेशन वाले अभी मैं बताता हूँ रजिस्ट्रेशन वाले में क्या था। हाँ भाई, कैसा ऐसा पेपर हुआ है जैसे मैं सेकंड ईयर में किया करता था। और कितने दिल खुश अमेंडमेंट हो गया। किए? अमेंडमेंट कितने किए? अमेंडमेंट चेंजेस कितने किए? जो कौन कौन कुछ से एक्ट में? पूछा गया उससे डबल किया है और दिल बड़ा खुश हुआ है। पहली दफ़ा फार्म डी में इस 5 बार- साल पूरे होने वाले हैं, पहली दफ़ा पेपर पूरा किया है। बड़ा खुश हूँ भाई। इसका रिजल्ट मैं बताऊंगा, तेरा किस। तो इस तरह अल्लाह अल्लाह करते हुए हमारे फोरेंसिक फार्मेसी का पेपर हो गया और अब 2 दिन बाद यानी बुध और जुमेरात के गैप के बाद जुम्मे को हमारा क्लिनिकल फार्माकोग्नोसी का पेपर है। उस पेपर में तकरीबन 8 से 9 टॉपिक है हमारे, और वो टॉपिक जो है मैं पहले भी 1 मरतबा टेस्ट दे चुका हूँ, तो इसलिए मुझे सिर्फ रिवाइज करना है।
اور مجھے ابھی ابھی یاد آیا کہ میں نے ان کا اسائنمنٹ بھی سبمٹ نہیں کروایا، تو ان 2 دن میں بیٹھ کر مجھے ان کا اسائنمنٹ بھی سبمٹ کروانا ہے، مجھے پیپر کی تیاری بھی کرنی ہے، ساتھ میں ایک اور ویڈیو بنانے کا بھی سوچ رہا ہوں، ابھی میں نہیں بتاؤں گا، آپ لوگ ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے دیکھ لی ہو بیچ میں، اور ہو سکتا ہے نہ بھی دیکھی ہو۔ اور ساتھ ہی میں مجھے ذرا اپنے کوچنگ کے اسٹوڈنٹس کے لیے پیپر بھی تیار کرنے ہیں، ان کے نوٹس بھی تیار کرنے ہیں، تو کام بہت سارے ہیں اور مقابلہ سخت ہے۔ تو ابھی میں آیا ہوں پڑھانے کے لیے، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک نئی جگہ ہے، ایک نئی لوکیشن ہے، تو میں ابھی پڑھاتا ہوں اور پھر آپ لوگوں سے بعد میں ملتے ہیں۔ 3 days later. تو آج ہے جمعے کا دن اور آج ہمارا پیپر تھا کوگنوسی کا، جس کے اندر تقریباً 9 سے 10 ٹاپک تھے، اور پیپر ابھی ہو گیا الحمدللہ، بہت اچھا پیپر ہوا ہے۔ ابھی پیپر اینڈ ہونے میں آدھا گھنٹہ ہے، تو ابھی جو موئز وغیرہ ہے اور باقی جو کاشف ہے وہ ابھی بھی کر رہے ہیں، لیکن ایک بندے نے پیپر کر لیا ہے، پتہ ہے کون؟ میرے ساتھ، ادھر آؤ بھی، ادھر آؤ، یہ دیکھو بھائی نے پیپر کر لیا۔ کیسا ہوا غفور پیپر؟ بس صحیح ہو گیا، جو پڑھا تھا وہ لکھا، باقی جو نہیں پڑھا تھا وہ چھوڑ کے ایسے لانگ میں سارا بہت تھے نا، سب 40 سوالات کرنے تھے، بہت لانگ تھے، اور ایم سی کیوز کتنے تھے؟ 30 مارک تھے، ایم سی کیو 40 مارک کے 40 مارکس کے ایم سی کیوز تھے، 60 مارک کا جو ہے نا پیپر تھا، ایک سوال 15 مارک کا تھا، 4 سوالات کرنے تھے، اندازہ لگا لو کتنا لمبا سوال تھا۔ پیچھے دیکھو کون آیا، دیکھو پیچھے تو دیکھو، وہ پیچھے تو دیکھو، ادھر موئز، یہ سنی نہیں ہو، اچھا اب سمجھ میں آیا کیوں نہیں سنا، اچھا بعد میں سنے گا، یہ ابھی خود بخود ادھر ہی آ جائے گا، یہ خود بخود ادھر ہی آ جائے گا، ابھی آ جائے گا، ابھی آ جائے گا۔ ہیلو، آ جاؤ بھائی، آ جاؤ۔ کیسا ہوا پیپر؟ 800 روپئے، مطلب جو ہمارے ٹیچر ہیں وہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی بلاگ بنا رہے ہو نہیں بنا رہے، میں نے کہا ابھی بلاگ بنا کے اپلوڈ کریں گے۔ تو مجھے کیسے ہوا پیپر؟ اچھا، ابھی بھائی ہیلمٹ اس کو ہٹا کے بات کیے گا، اچھا صحیح۔ تو اب چلتے ہیں گھر، ویسے ہی پیپر ہو گیا ہے اور یہ بلاگ اب ہم اپلوڈ کریں گے۔ مجھے بیچ میں اچھا آج ہے نا اس سال کا آخری دن ہے، یہ بھی ہے نا، تو وہ جو سال کا ایک ویڈیو بناتے ہیں نا سال کے اینڈ میں نے وہ بھی نہیں بنائی پیپر کے چکر میں، تو انشاءاللہ وہ بھی بنائیں گے، بہت جلدی بنائیں گے انشاءاللہ، اور آپ لوگوں کے پاس آ جائے گی۔ ایک اور بھی ویڈیو میں نے بنانے کا پلان کیا تھا، لیکن پیپر تھا اور موویز جو ہے نا وہ میرے ساتھ گیا نہیں، ورنہ وہ ویڈیو بھی ابھی تک اپلوڈ ہو جاتی، لیکن انشاءاللہ جلدی ہی اپلوڈ ہو جائے گی، صحیح ہے۔ تو پھر آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ بلاگ کے اندر۔ تو ہیپی نیو ایئر آپ تمام لوگوں کو، نئے سال کی بہت بہت مبارکباد میری طرف سے، ہمارے چینل کی طرف سے، زما بلاگس کی طرف سے۔ تو امید ہے اور دعائیں ہیں آپ کے لیے کہ یہ سال آپ کے لیے بہت ہی اچھا ثابت ہو، یعنی کہ 2022 سال گزر رہے ہیں بہت جلدی سے، پتہ نہیں چل رہا۔ بھائی سبسکرائب کرو چینل کو یار، کیوں نہیں کرتے؟ دراصل اس سال ہم نے جو ہے نا بہت سارے گولز رکھنے ہیں انشاءاللہ، اور سال وہی رہے گا۔ دیکھیں سال چینج ہو گیا، وقت وہی رہتا ہے، آپ نے خود وقت بدلنا ہے، تو ہم اپنا وقت خود بدلیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ سو نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں پھر، تب تک کے لیے چینل کو ذرا سبسکرائب کریں اور انتظار کریں، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔